दशम श्रेणी पिला माने आज आम सरल सह समीकरण रो पार्ट 6 करबा। तेणु अनुसरणी चलता अनुसरणी 1B अनुसरणी 1B 1 नंबर 2 नंबर जाइतला। एबे आमे 3 नंबर करबा। 3 नंबर अछि वज्र गुणन प्रणाली रे समाधान कर। तेणु मु तो प्रथम पीरियड रे पढैछि, तथापि आज आमे ए 3 नंबर रो 6टी प्रश्न वर्तमान लेखा जाइछि। आई करबा वर्तमान 3 नंबर आई 3 नंबर आई 3 नंबर आई दैछि x plus 2y plus 1 समान 0 इक्वेशन 1 आउट 2x minus 3y minus 12 equal to 0। यार दुईटी प्रणाली थिला। मु प्रथम प्रणाली अनुसार अंक करूची। वर्तमान आमे लिखिबा वज्र गुणन सूत्र अनुसार x by 2 1 minus 3 minus 12 कारण x विभक्त हैला माने x लाइन तो हम छाडी देलु आ बाकी सब 2 1 लिखिलु -3 -12 लिखिलु हमरो जेमति वज्रगुणन हो सेम चिन्ह देलु समान y विभक्त y लाइन ता छाडला परे आसीबो 1 तापरे 1 1 एठी सेमति का y लाइन परे -12 अछि तापरे 2 -12 2 समान 1 विभक्त 1 अर्थात जेडा x y बाद है आउ जेडा रहला से लाइन टा हम धरू। तेणु से लाइन टा रहला पर आ रहला 1 2 2 -3 1 2 2 -3 तापर हमें वज्र गुणन पय चिन्ह दे दिचु। तापर आंसर हम करिवु x विभक्त एबाटे गुणिबा 2 रे -12 2 गुणन -12 तापर सूत्र अनुसार -10 रहइबो। तापर 1 गुणन -3 1 गुणन -3 समान एटा भी किंतु y विभक्त 1 रे गुणन 2 वियोग 1 गुणन -12 समान 1 विभक्त 1 गुणन -3 वियोग 2 गुणन 2 तापरे एबे हम लिखिबा x विभक्त 2 रे 12 ने -24 ये माइनस माइनस प्लस 3 समान y विभक्त 2 के 2 ये माइनस माइनस प्लस 12 समान 1 विभक्त 3 के -3 वियोग 2 गुणे केते 4 implies x विभक्त 24 और -24 और 3 मिसले -21 y विभक्त 2 ये 12 मिसले 12 2 14 1 विभक्त -7। वर्तमान हमें एई दुटा को तुलना करके x खुलिबा ताले x समान 21 टा होरी को छै आपुर गले ऊपर गुणी जो जाई -21 विभक्त -7 समान 3 सेमती एबे ए दिटा तुलना करबा y टा y समान 14 टा जे गुणी जो 14 माने ऊपर पळेओ विभक्त -7 समान पटियोला -2 अतः x, y समान 3, -2 आंसर। तो वज्र गुणन सूत्र अनुसार हमें 3 नंबर आई रो उत्तर पाइले x 3 y केते ना -2 एठी उडे जानिबार अछि जदी भूल भाल कोनटी भूल ले रहि जाय जणा पड़बे आर लास्ट जेटा यार फर्स्ट से लाइन सेंती आर लास्ट जे लाइन ता आर फर्स्ट से लाइन ता आउ एटार लास्ट जेटा एटार फर्स्ट सेटा एटा देखने ना हमको जणा पड़ी तनो उत्तर भला 3 आउ -2 3 नंबर 2y सेही भली हमें वज्र गुणन सूत्र प्रयोग करी करबा 2x
प्लस 5y समान 1 किंतु 1 टाको एपट आनिबा पड़िबो 2x 5y माइनस 1 समान 0 इक्वेशन 1 सेही भली एटा अछि 2x प्लस 3y समान 3 implies 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 तेणु आमे जानिबा पई घर दे दोछि जे इक्वेशन एबे आमे जिबा तार वज्र गुणन सूत्र पकेबा वज्र गुणन सूत्र अनुसार वज्र गुणन सूत्र अनुसार x विभक्त कहिछि मु x लाइन ता छाडी दबा ए लाइन ता छाडी देले आ रहइबो 5 माइनस 1 3 माइनस 3 5 माइनस 1 3 माइनस 3 5 माइनस 1 3 माइनस 3 5 और माइनस 1 रहला 3 माइनस 3 तापरे y विभक्त y अछि ए लाइन ता एटा आउ एटा y ताकु बाद देले माइनस 1 पर 2 माइनस 3 पर 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 केवल सहग गुडी को लेखा जीवो जेटा लघु रहइबो हर रे सेही लाइन बाद आउ संख्याला रहइबो तेनो एटा ले माइनस 1 2 माइनस 3 पर 2 तापर समान 1 विभक्त एटा नथिवा संख्या लाइन ता एटा ओइटा छाड़ दवा आ बाकी रहला 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 एबे हमें गुणिबा इंप्लाइज x विभक्त 5 गुणन माइनस 3 5 गुणन माइनस 3 माइनस माइनस 1 गुणन 3 माइनस 1 गुणन 3 समान y विभक्त माइनस 1 रे 2 गुणन माइनस 1 गुणन 2 वियोग 2 गुणन माइनस 3 2 गुणन माइनस 3 समान 1 विभक्त 2 गुणन 3 माइनस 5 गुणन 2 ठीक ए संख्या गुडी को हमें 5 गुणन माइनस 3 तापर माइनस माइनस 1 गुणन 3 तापर माइनस 1 गुणन 2 तापर माइनस 2 गुणन माइनस 3 तापर असला 2 गुणन 3 माइनस 5 गुणन 2 इंप्लाइज x विभक्त 5 3 माइनस 15 माइनस 3 के 3 माइनस माइनस प्लस ए विभक्त y विभक्त माइनस 2 ये माइनस माइनस प्लस 3 दुणे केते 6 so अनेक विभक्त 6 वियोग 10 implies x by माइनस 12 समान y by 4 समान 1 विभक्त माइनस 4 एबे हमें एई दुईटा को तुलना करके x खुलिबा ये माइनस 15 रु 3 वाला माइनस 12 6 रु 2 वाला 4 माइनस 2 रु 6 वाला माइनस 4 ताले x समान माइनस 12 टा गुणी जीव जाई ऊपरे माइनस 12 एक तो माइनस 4 समान 3 हला सेमती y जे तो खुलिबा एई दुईटा तुलना करिबा y समान 4 टा एठी पळेला 4 के 4 विभक्त माइनस 4 समान माइनस 1 अतएव x, y समान 3, माइनस 1 आंसर तेणु वज्रगुणन सूत्र अनुसार हमें 3 नंबर 2y रो उत्तर पाइले x 3 आ एटा माइनस 1 मु कहितली भूल भाल तरे हम एठी धन्यवा एदिरा संग एदिरा समान अछि एदिरा संग एदिरा समान अछि एदिरा संग एदिरा समान अछि तेणु ठीक ठाक अछि एबे हम जिबा 3 नंबर 3 3 नंबर 3i that x plus 6y x plus 6y plus 1 समान 0 इक्वेशन 8 2x plus 3y plus 8 समान 0 इक्वेशन 2 एटा भी से वज्रगुणन सूत्र अनुसार वज्र
গুণন সূত্র অনুসারে কোন হবো না x বিভক্ত x লাইনটা ছাড় দেওয়া 6 1 3 8 6 1 3 8 তারপরে y সম বিভক্ত a লাইনটা ছাড় দেওয়া y লাইনটা আর 1 1 8 2 1 1 8 2 সমান 1 বিভক্ত a লাইনটা 1 মানে x y নথিবা লাইনটা ছাড় দেওয়া আর এটার 1 6 2 3 1 6 2 3 তারপরে আমি গুণন করিবা বজ্রমান সূত্র অনুসারে চলেবা গুণন x বিভক্ত 6 গুণন 8 বিয়োগ 1 গুণন 3 1 গুণন 3 সমান y বিভক্ত 1 গুণন 2 1 গুণন 8 বিয়োগ 1 গুণন 8 1 গুণন 2 বিয়োগ 1 গুণন সমান 1 বিভক্ত 1 গুণন 3 বিয়োগ 6 গুণন 2 তারপরে আমরা x বিভক্ত 6 টা 39 বিয়োগ 3 সমান y বিভক্ত 2 কে 2 বিয়োগ 8 সমান 1 বিভক্ত 3 বিয়োগ 6 দুনে কত 12 48 বিয়োগ 3 2 বিয়োগ 8 3 বিয়োগ 12 x বিভক্ত 48 রু 3 গনে 45 y বিভক্ত মাইনাস কেতে 6 1 বিভক্ত মাইনাস কেতে 9 বর্তমানে আমরা x পায়া পে এর তুলনা করিবা x সমান 45 করিকেছি গুণি হলা 45 বিভক্ত মাইনাস 9 সমান 9 পঞ্চা 45 তেনো মাইনাস 5 হলা তারপরে y পাই এই দুইটা তুলনা করিবা y সমান মাইনাস 6 এটি পড়েও মাইনাস 6 বিভক্ত মাইনাস 9 মাইনাস মাইনাস কটি গলা ইয়ে হচ্ছে 2 3 গুণে 6 3 3 9 2 বিভক্ত 3 অতএব x, y সমান মাইনাস 5, 2 বিভক্ত 3 এটা হলো आंसर ଆମର 3 নম্বর 3i ପାଇଁ आंसर ହେଲା -5 ଆଉ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା iv ଏବେ ଆମେ ଯିବା 3 নম্বর iv କୁ ଯିବା 3 নম্বর iv ଦେଇଛି x/a যুক্ত y বিভক্ত b সমান a plus b implies x/a যুক্ত y বিভক্ত b বিয়োগ a plus b সমান 0 এটাকে এমনি লেখিবার কারণ আমার তিনটি পদ দরকার গোটে x পাই গোটে y পাই গোটে a পাই আউ দেলাম x/a স্কয়ার যুক্ত y/b স্কয়ার সমান 2 implies x/a স্কয়ার যুক্ত y/b স্কয়ার বিয়োগ 2 সমান 0 বর্তমান সেই আমি যা বজ্র গুণন সূত্র অনুসারে বজ্র গুণন সূত্র অনুসারে x বিভক্ত x লাইনটা ছাড় দেওয়া তাহলে এটা 1 বিভক্ত b মাইনাস a প্লাস b 1 বিভক্ত b এটি মাইনাস a প্লাস b সেমতি এটি 1 বিভক্ত b স্কয়ার মাইনাস 2 এই দুইটি পাই বজ্র গুণন হবে তারপরে y বিভক্ত y লাইনটা ছাড় দিলে আমার কোন হবে না y লাইনটা ছাড় দিলে এটা এটি আগে মাইনাস a প্লাস b তারপরে 1/a মাইনাস a প্লাস b তারপরে 1/a এটা সেমতি মাইনাস 2 1/a স্কয়ার মাইনাস 2 1/a স্কয়ার তারপরে 1/a লাইনটা সংখ্যা নথিবা লাইনটা আমি ছাড়লে এই লাইনটা ছাড়লে আমরা বাকি রইলা
1 by a 1 by b 1 by a 1 by b এটা হলো 1 by a স্কয়ার 1 by b স্কয়ার 1 by a স্কয়ার 1 by b স্কয়ার তারপরে বজ্র গুণন করিবা ইমপ্লাইজ x বিভক্ত এটার এটা গুণিবা 1 by b into -2 বিয়োগ minus a plus b into 1 by b square সমান y বিভক্ত minus a plus b into এটা a plus b হলো এটা a plus b into 1 by a square minus 1 by a into minus 2 সমান 1 by a into 1 by b square minus 1 by b into 1 by a square তারপরে আমি গুণি দেব x বিভক্ত মাইনাস এটা হলো -2 বিভক্ত b এটি হলো মাইনাস মাইনাস কি সব প্লাস হয়ে গেল a plus b বিভক্ত b স্কয়ার সমান y বিভক্ত সেমতি মাইনাস এটা গুণ হলো তাহলে মাইনাস a plus b বিভক্ত a স্কয়ার তারপরে কোন না এটা গুণে এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস 2 by a 2 के 2 by a समान 1 by 1 रे गुणे 1 a b स्क्वायर माइनस 1 रे गुणे 1 a स्क्वायर b implies x বিভক্ত এটি আমি কোন করিবা না লসাগু নবা b স্কয়ার b স্কয়ার লসাগু নে b র কোটনে आवरेला b 2 रो गुणी जो माइनस 2b प्लस a प्लस b समान y विभक्त एठी लसागु सेमति a स्क्वायर स्क्वायर कटियो माइनस a माइनस b a स्क्वायर a होले a प्लस 2b समान 1 बाय एठी a स्क्वायर a होछ माने उटे लसागु a स्क्वायर एठी b स्क्वायर b होछ माने b स्क्वायर बेसिटा को लसागु नै दियाड जा थिबो बेसिटा को नै तणो a स्क्वायर b स्क्वायर रे a b स्क्वायर होले a रहला a के a माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b होले और रहला b b रहला implies x by a দুইটি b র গুটে b গলে মাইনাস b বিভক্ত b স্কয়ার সমান y বিভক্ত এটি 2b রু b গলে হলা b মাইনাস কেতে a বাই কেতে a স্কয়ার সমান এটি হলা 1 বাই a মাইনাস b বিভক্ত a স্কয়ার b স্কয়ার তারপরে x খুলিবা মানে এটা সহিত এটা তুলনা করিবা তাহলে ইমপ্লাইজ x সমান উপরକୁ এটা পড়াবে যাই গুণি দিব a মাইনাস b বিভক্ত b স্কয়ার বিভক্ত a মাইনাস b বিভক্ত a স্কয়ার b স্কয়ার সমান a মাইনাস বিভক্ত b স্কয়ার গুণন এটা হই গেল উল্টি যাব a স্কয়ার b স্কয়ার বিভক্ত a মাইনাস b এটা কটিওলা b স্কয়ার কটিওলা রইলা a স্কয়ার এবে আমি y করলে এইটাকে তুলনা করা যাব তাহলে y সমান এটা যে কি গুণি যাব b a বিভক্ত a স্কয়ার গুণন করে দিকে এটা উল্টি দউছি a স্কয়ার b স্কয়ার বিভক্ত a b বর্তমান a স্কয়ার কটিওলা আউ এইটা কটিওলে উল্টিয়া আছে তেনো -1 তো এটা -b স্কয়ার অতএব x, y সমান a স্কয়ার, b স্কয়ার आंसर হলা এটা हमरो 3 नंबर आईवी रो 3 नंबर आईवी होला एबे আমি কিবা 3 नंबर v 3 नंबर v को जीवा v हला x plus 6y plus 1 समान 0 इक्वेशन 1 आउ 2x plus 3y plus 8 equal to 0 इक्वेशन 2 जेतु ए 3i आउ
ভি প্রশ্ন সমান তেণু সেটা গোটিয়ে সমাধান ହେଇଛି তেণু ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା vi vi ରେ ଅଛି 4x minus 9y समान 0 इक्वेशन 1 3x plus 2y minus 35 समान 0 इक्वेशन 2 तेणु इक्वेशन दिरा देछि हमर 4x minus 9y समान 0 और 3x plus 2y minus 35 equal to 0 हमें सिंथ लिखवा वज्र गुणन सूत्र अनुसार x विभक्त x लाइन टा छाड़ देले -9 एठी किछि नाही तेणु 0 -9 0 एठी 2 -35 2 -35 एटा को एठी गुणा जिवो एटा को एठी गुणा जिवो समान y विभक्त y लाइन टा छाड़ देले 0 4 0 4 -35 3 -35 3 एटा को मध्ये एंती गुणा जिवो समान 1 विभक्त एक लाइन माने संख्या लाइन टा छाड़ देले और 4 3 -9 2 4 एठी -9 बाय एबाड लेखने 4 3 एठी -9 2 बाय एमती कोइने 4 -9 3 2 मु कहिची भूल थिला हम जानि परबा आर लास्ट आर फर्स्ट आर लास्ट आर फर्स्ट आर लास्ट आर फर्स्ट एबे हमें गुणिबा x विभक्त -9 into -35 -9 रे गुणिबा केते -35 तापरे एठी माइनस दवा 0 गुणन 2 समान ए द्वितीय ठार y विभक्त 0 गुणन 3 माइनस 4 into -35 समान 1 विभक्त 4 गुणन 2 वियोग -9 into 3 implies x विभक्त एटा -1 प्लस हला 9 5 45 रु 5 गला 4 9 3 27 27 4 31 तेणु वर्तमान हला 315 वियोग 0 समान y विभक्त 0 प्लस 35 चला 140 समान 1 युक्त 8 वियोग एटा दीटा -1 प्लस 9 3 केते 27 implies x by 315 y by 140 1 विभक्त 35 मु कहि के x एटा तुलना करी बाहर करबा तमे x समान 315 विभक्त 35 एटा हम जानतले 35 रो 9 बोलते 35 नुआ 135 9 हला सेमति एटा क्लियर तो y एदिरा तने y समान 140 विभक्त केते 35 समान 4 काई ना 35 और 4 गुण इतला 140 एबे x, y समान 9, केते 4 आंसर हला 9 और 4 3 नंबर प्रश्न रो शेष प्रश्न एटा उत्तर हला 9 और 4 x 9 y हला 4 एबे आमी जिबा 4 नंबर वर्तमान हमें 4 नंबर प्रश्न को जीवा तेणु एबे हमें समाधान करिबा एटा देछि हमर समाधान करिया पई 4 नंबर टा तेणु हमें प्रतिकल्पन करि पारे अपसारण करि पारे बा वज्रगणन करि पारे वर्तमान मु y को काटि में अपसारण करि एटी 3 अछि एटी किंतु 1 अछि आको हमें कोन करिबा ना 3 करियो कहले इक्वेशन 2 रे 3 गुणिया तमे आगे लिखो इक्वेशन 1 समान 2 विभक्त x 3 विभक्त y समान 17 इक्वेशन 2 रे गुणिबा 3 कारण एटी 3 y अछि 3 गुणे 3 y हो 3 1 3 के 3 x
যুক্ত 3 কে 3 বাই y সমান 7 3 21 মু অপসারণ প্রণালী অনুসারে কইতিলি দুইটা যদি সমান চিহ্ন রহে দুইটা পদ y র দুইটা যাক প্লস ଅଛି তেଣু বা মাইনাস থিলে বিয়োগ করিবা তেणु আমি এটি বিয়োগ করিবা কাইনা বিয়োগ কলে চিহ্ন বদলিলে যাই কটিব বিয়োগ কলে এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটা এটা প্লাস মাইনাস কটি হলা এটা আমি উল্লেবা 2/x minus 3/x সমান 17 বিয়োগ 21 implies লসাগু নেবা x 2 minus 3 সমান 17 ରୁ 21 গনে minus 4 তাহলে minus 1 সমান minus 4x এটা এটা কটি হলা তাহলে 4x সমান 1 x সমান 1 বাই কেতে 4 তেଣু বর্তমান x হলা 1/4 আমি ইকুয়েশন 2 রে x ର ମୂଲ୍ୟ ବସାଇଲେ କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇ ପାରିବ ଇକ୍ୱେସନ 2 ରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ବସାଇଲେ এটা ଆମେ ଅପସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କରୁଛେ କାରଣ ତିନିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅପସାରଣଟା ସୁବିଧା ତେଣୁ 1/x + 1/y ସମାନ 7 implies 1/x ବଦଳ 1/4 + 1/y समान 7 implies এটা হরি কি আছে মানে উল্টি দিব 4 plus 1/y समान 7 implies 1/y समान 7 ରୁ 4 গনে 3 তাহলে 3y সমান আতর কিছু না মানে 3y কে 3y 1 কে 1 y সমান 1 ও 3 এটা হলো 1 ও 3 এটা হলো 1 ও 4 অতএব x, y সমান 1 ও 4 1 ও 3 आंसर तेणु एटा जेहेतु प्रथम एक नंबर दिखला ए अनुसरण 1b रे होची प्रतिकल्पना हमें प्रतिकल्पना प्रणाली समाधान कले 2 नंबर दिखला अपसारण प्रणाली समाधान करो अपसारण करतले 3 नंबरटा वज्रणन करतला वज्रणन करतले किंतु एटा किछि कहि नै केवल कहि समाधान करो तेणु हमें एटा अपसारण रे कले सहज होबा पाई एबे आमी दिबा 2y 4 नंबर 2y नंबर 2y देछि 5/x + 6y समान 13 आउ इक्वेशन है 3/x युक्त 20y समान 35 हमें एटा को हमें जेहेतु इटी छोटो छोटो संख्या अछि इटी 5 और 3 तेणु हमें एटी x काटिबा y और काटिबानी x काटिबाले 3 रे 5 गुणा 15 हो 5 रे 3 गुणा 15 हो तेणु इक्वेशन 1 गुणन 3 5 3 15/x युक्त 36 18y समान 33 39 सेमती इक्वेशन 2 रे गुणिबा 5 काहे ना 3 5 15 ला ये 5 3 15 हो 5 3 केते हो 15/x युक्त 20 5 केते 100 समान ये 35 5 5 5 25 ରୁ 5 2 5 3 15 2 17 तेणु वर्तमान एटा इक्वेशन 1 रे 3 गुणिले आ इक्वेशन 2 रे 5 गुणिले एबे हमें दीटा जेहेतु प्लस प्लस अछि तेणु कटि परिबो नाही तेणु वियोग करिवा वियोग कले एटा माइनस हला एटा भी माइनस हला वर्तमान एटा प्लस माइनस कटि वाला एबे उलेवा 18y माइनस 100 এটা yটা 100y समान 39 वियोग 175 implies माइनस 82y समान माइनस केते हो ना 15 ରୁ 9 गने केते 6 एठी अछि 6 6 ରୁ 3 गने 3 एबे এটা হলো 136 তাহলে বর্তমান মাইনাস মাইনাস কোটি হলো माइनस माइनस कोटी हला एबे y समान 136 विभक्त 82 ताले एटा हला 2 रे कोटने हला 41 एठी 2 रे कोटने 212 2 8 16 68
বিভক্ত 41 তাহলে y বাহারা 68 বিভক্ত 41 তেমন আমার ছোট ছোট সংখ্যা এটি আছে সেই ইকুয়েশন 1 রে কাহার মূল্য না y র মূল্য বসাইলে y র মূল্য বসাইলে কাই না y বাহারছি y র মূল্য বসাইলে ইকুয়েশন 1 টা উত্তরিবা 5x plus 6y সমান 13 implies 5x 5 মানে से 5 रहला 5x যুক্ত 6y 6 into y হলা 68 বিভক্ত 41 সমান 13 implies 5x যুক্ত এটা গুণি দেবা এনা এটা কটিবার নাই 6 টা 48 র 8 নেলা 4 6 6 36 36 4 40 বিভক্ত এটা 41 সমান 13 implies 5x সমান 13 বিয়োগ 408 বিভক্ত 41 implies 5x সমান এটা লসাগু 41 এটা 41 এর 13 গুণে 13 के 13 3 নেলা 1 13 52 1 53 13 के 13 13 3 নেলা 1 13 52 1 53 বিয়োগ 408 তাহলে 5x সমান 13 8 এটি 5 13 8 5 এটি হচ্ছে 2 2 0 গনে 2 আউ এটি 5 4 গনে কেতে না 1 বিভক্ত 41 এবে 125x সমান 5 के 5 500 কেতে 20 x সমান 205 বিভক্ত 125 এটি 5 র কারণেরা 25 50 125 এই 5 20 5 के 5 সমান 41 বিভক্ত 25 তেমন এটা দুইটাটি উত্তর ভগ্নাংশ রে বাড়লা অতএব x, y সমান 68 না আমার x টা এটা কি 41 বিভক্ত 25 আগরে বাড়তলা y তেমন পছর লিখো আমি সেটা 68 বিভক্ত 41 বর্তমান উত্তর হলা গুটে হলা 41 বিভক্ত 25 আর ওটা হলা 48 বিভক্ত 41 তেমন x আর y র উত্তর পাইলে আমি বর্তমান আমি যাবা 4 নম্বর 3x এটি হচ্ছে 3y এটি হচ্ছে 7y কারণ এটি 7 গুণলে 21 হবে এটি 3 গুণলে 21 হবে তাহলে আমি y কে কাটিবা ইকুয়েশন 1 গুণন 7 7 গুণে 14x বিয়োগ 21 বিভক্ত y সমান 63 ইকুয়েশন 2 রে গুণিবা আমি 3 3 3 9x যুক্ত 321 বিভক্ত y সমান 3 গুণে কেতে 6 বর্তমান আমি যেহেতু এটি প্লাস মাইনাস আছে এটি তাহলে আমি কোন করিবা না যোগ করলে প্লাস আর মাইনাস কটি যাব এবে 14x যুক্ত 9x সমান 63 যুক্ত 3 14 9 হলা 23x সমান 69 এটা 6 6 69 এবে x সমান 69 বিভক্ত 23 সমান 3 তাহলে x হলা 3 এবে ইকুয়েশন 1 রে x র মূল্য বসাইলে ইকুয়েশন 1 হলা 2x minus 3y সমান 9 তাহলে 2x বদলে 3 বিয়োগ 3y সমান 9 ইমপ্লাই 6 বিয়োগ 3y সমান 9 implies minus 3y সমান 3 implies 3y সমান minus 3 বজ্রগণন করে দিলে এটা এবারে 3y কে 3y 3 কে 3 y সমান minus 3 বিভক্ত 3 সমান minus 1 এটা minus 1 এটা 3 অতএব x, y সমান 3, minus 1 आंसर আমি বর্তমান 4 নম্বর 3i উত্তর পাইলে এবে আমি দিবা হচ্ছে আমার আর পরবর্তী প্রশ্নকু
बर्तमान आम जा 4 नंबर आईबी एटा हमर एटा जेहेतु आम एक घाती पड़ुचे एटा सब द्विघाती अछि तेणु आकु काटिबा तेणु 4x plus 6y एटा 4x by xy एटा 6y by xy समान 3xy by xy एई प्रथमटारे सबुआडे xy भरदेले x x कटिगला y y कटिगला x y कटिगला ताले रहला 4y युक्त 6y(x) समान 3 एटा हला इक्वेशन 1 तापर 2 नंबर टा उतारिबा 8x by xy युक्त 9y by xy समान 5xy by xy तेणु हमर एटा x x कटिगला एटी y y कटिगला एटी x y कटिगला 8 विभक्त y युक्त 9 विभक्त x समान 5 इक्वेशन 2 वर्तमान इक्वेशन 1 रे अछि 4 by y एटी अछि 8 by y तेणु आमे एटी गुणी देबा 2 गुणी देले y y कटि जिवो ताले इक्वेशन 1 गुणन 2 2 गुणे 4 गुणे 8 by x युक्त 6 गुणे 12 by x एटा y 8 by y समान 3 3 गुणे वर्तमान आमे गुणिबा कोन गुणिबा ना एबे इक्वेशन 1 रे अछि 4 by y एठी 8 by y इक्वेशन 1 रे केते गुणिबा ना 2 गुणिबा 2 गुणे 2 गुणे 2 * 8 हेबो एठी 8 अछि ताली इक्वेशन 1 गुणन 2 2 * 8 by y युक्त 212 by x समान 3 गुणे 6 आ इक्वेशन 2 रे किछि गुणिबानी कारण एटा 8 अछि 8 by y रहला 8 by y युक्त 9 by x समान केते 5 एठी जेहेतु दीटा जाको प्लस अछि कटुनी तेणु वियोग करिबा वियोग कले एटा माइनस हो एटा माइनस हो एटा माइनस हो एटा कटि गला एबे हम उतारिबा 12 by x वियोग 9 by x समान 6 वियोग 5 इंप्लाइज लसागु होला x x लसागु छ 12 वियोग 9 12 वियोग 9 समान होला 1 तापरे 12 9 ने 3 समान x के x बा x समान 3 एबे हमें x पाई गले इक्वेशन 1 रे x रो मूल्य बसाइले इक्वेशन 1 उतारिबा 4 by y युक्त 6 by x समान 3 ताले इंप्लाइज 4 by y युक्त 6 विभक्त 3 समान 3 एटा 6 विभक्त 3 है 2 हिजो 4 by y युक्त 2 समान 3 4 by y समान 3 2 ने 1 तापर y के y समान 4 ताले एटा 4 वाला एटा 3 वाला होते x, y समान 3, 4 आंसर तेणु आम वर्तमान 4 नंबर आईबी कले आज वर्तमान आमे एई पार्ट 6 को रखिबा या परवर्ती अध्याय रे आमे बाकी 4 नंबर बी ठारो आरंभ करिबा तेणु समस्त को मु अनुरोध करूची मोर एई आवर्स मैथ विथ अंजन सर यूट्यूब चैनल को समस्त सब्सक्राइब करंतु आउ व्यू प्रदान करंतु निश्चित भाव रे हमर जाई पाठ सब दिन आपन मान